Okay, number one says give the gradients of the following graphs. Okay, so ek gaan nou heel eers gou net vir my, sorry, 1.1 koördinate gaan kry. Ek het gister iemand gehad. And remember, here you could have used the -1 or the -3. I'm going to use x is 0 and y is -3. Nee? Okay, so gradient is difference in y, so -3 over difference in x. So het geeft my 9 op -3, met ander woorde -3. Okay. Remember, if you maybe use that x-intercept, is daar iemand van julle wat dit gedoen het? Jy sou in elk geval by dieselfde antwoord uitgekom het, né? Jy is veronderstel. Okay, at 1.2. Ja. If you just say like gradient is difference of y over difference of x, and then -3 because of the difference in the x is bound, and the gradient is going down. The difference is 3 over -3. So jy het geskryf gradient is difference in y over difference in x. Okay, and 2? Just that. Okay, kom ek sê vir jou so, as if it's in a test, you had to work out gradient, you're going to get 2 marks. Nee? If it's correct, you get your 2 marks. If it's wrong, then obviously 0. Whereas you could have gotten that wrong and then I worked with your mistake. Okay, so it's a risk you're taking. As jy gelukkig is daarmee, then by all means. Solank jy net weet hoe jy gaan gemerk word. Alright, the next one, coordinates. It cuts through the x-axis at -2 en dan is y 0. En dan sny dit deur die y-as, so x is 0 en y is 2. Okay, so gradient is difference in y over difference in x. En dit geef my -2 op -2, met ander woorde, positive 1. 1.3. Hulle het my hierdie 2 koördinate lekker gegee. Sorry. 4 en 2. So gradient will then be -2, -2, and -4, -4. Ja. So dat geef my, ekskuus, ek gaan nou trein ry. -4 over -8. In other words, positive a half. Kan ek skip? Ja? I got positive half now. I do -2. 2 minus 1, yeah, you just started with this one and then subtracted that, that's fine. You'll get the same thing. So you should have 2 minus -2 over 4 minus -4. Yeah, yeah, good. Okay, kan ek maar skip? Is jy klaar is, Gilmore? I'm done. Okay, anyone else still copying? Oh, at 1.4, I've got these 2 coordinates. So 0 minus -1 of -2 minus 0. And that gives me positive 1 over -2. And that is just negative a half. Okay. Then 2.1. Vra hulle vir my, ek moet gaan teken, riewe sketse. Draw rough sketches of the following. So hy gaan like so. And then all I want is a few coordinates. So you could have had x is 1, y is 4. Of x is 2, y is 4. Of as jy wil negatiewe waardes sê, x is -1, y is -4. Okay. Ja.
Het jy skets gehad? Yeah, so that point, yes. Okay, right. So dit sou nou in elk geval my volgende sin gewees het, né? So when we ask you to draw a graph, hierdie sal omtrent so 3 punte wees. Usually we get a mark for the x-intercept, a mark for the y-intercept, and then a mark for, we talk about shape, want elke grafiek is mos nou anders, né? Maar as ek praat van shape, dan beteken dit ek kyk of jou gradiënt ook reg is. Nee, met ander woorde, if your line look like that, then you're going to lose that third mark, want jy het hom geteken as 'n negatiewe lyn. Verstaan julle wat ek bedoel? So those are the 3 marks, né? Now, in this case, you would have gotten 2 out of 3, right? Because your shape was correct. It was a positive gradient. You did give that point. You made a dot there, so you indicated, and we all know the point where those 2 cross is the origin, where x is 0 and y is 0. So jy sou 2 punte gekry, right? Now, if this is the case, like we had here, where there's no, usually we have an x and a y, né? Maar hier was x en y was een plek. So dan vra ons altyd vir jou, sorg dat jy net vir my nog een koördinaat bygee. Okay, just give me one coordinate. Right, so, and that's why I gave you 3 now, because you guys would all maybe substitute it in a different one. So as jy gaan kyk, jou vergelyking is mos y is gelyk aan 4x. So kom ek maak gou vir x 1. Dan is dit mos 4 maal 1. Met ander woorde, y is 4. So wat het ek ingestel? X is 1, dan is y 4. Sien jy, daar is hy? Do you guys see where I got that from? No. Same thing if I were to go and substitute in 2. If I substitute in x is 2, then this will give me, oh, hier het ek 'n foutjie gemaak, ekskuus. So as x2 is y 8. Sorry. There we go. Sien julle reg? And then the other one, the negative one, as ek gaan instel x is minus 1, dan gee dit my minus 4. So the coordinate would be, if x is minus 1, then y is minus 4. And that's where I get this one from. Yeah, you can take any number, which will still be on that graph. Don't use 20. Want jy sou nou nie so ver geteken het hier, né? Okay. So usually we take something like 1 or 2 or 3, or -1, -2, -3. Okay. But you don't have to give me all of them. Geef my ten minste een koördinaat. Okay. Any questions? Right. Kom ons kyk gou 2.2. At 2.2, they gave me 5x minus 10y is equal to 4. Okay, now, the first thing that I had to do here, hoe lyk my vergelyking elke keer? Y is gelyk aan mx plus c. So hier sit ek nou met sommer minus 10y. So I first want to change that. Nee, let's start by making y the subject. So ek gaan sê 10y gaan wees 5x minus 4. Now, I still don't have y as my subject. Ek wil vir y alleen hê. So I want to get rid of that 10. So it will be y is equal to 5x over 10 minus 4 op 10. Of jy kan dit alles saam ook gaan sit dit op 10, nee? In other words, y will be a half x minus 2 over 5. Is julle reg daar? So hier moes jy net so 'n bietjie ekstra werk gaan doen het voor die tyd. Right, so ek gaan okay, gewoonlik gaan kry ek dan my x afsnit en my y afsnit. How do we get the x intercept? I make
y 0. Nee. So dan gaan ek hê so 'n half x is gelyk aan 2 op 5. Ja? Ja, jy mag. So 4 over 5. Nee. En dan, to get the y-intercept, om die y-afsnit te gaan kry, gaan maak ek mos vir x 0. Nee? So ek gaan hê y is gelyk aan 'n half maal 0 minus 2 op 5. But that means that y will still just be minus, kan julle dit nog sien? Minus 2 over 5, nee? Yes. I did 5x minus 3 minus 4, and then I didn't do that step. I just said 5 times 0 minus 3 minus 4. I got it. Oh, so you worked it from here? Yeah, you could. Is that right? No need for these two steps. Ek wys dit vir jou want baie keer vra hulle jy moet dit los in die vorm y is equal to what. So then this part is important. Okay. But in this question they just asked me to sketch it. So technically you could have left out those two. So when do you add that from? When they ask you to leave your equation in the form y is equal to something. Hulle het hier ergens vir jou. They would literally ask you to, hulle gaan vir jou sê, leave in the form y is equal to, and then they make these little dots. Meaning, I want y the subject, and there mustn't be anything in front of it. Okay. No. Just see, right, julle dit? Yes, no. They didn't charge, no. Right, so, if I have to go draw this graph, x is dan 4 op 5. Kom ons sê ek gaan omtrent so lyk. Ja? So if your x is positive, Ja? so y doesn't need to be positive. No. Because have a look, this is a negative, but because x is positive, it still goes and has a yeah. Wat het ek julle gister gesê? Is dit baie, want sodra ek nou vir jou ja sê, gaan jy weer 10 ander ook op die ontwikkel, né? Okay, so ek sê dit nou sommer hardop, dis die laaste en die eerste een. Ja, kom. Gaan gou. Net oor hy die antwoord reg gehad het, mag ek gaan kyk. Oh, God. Okay, kan ek maar skip? Anyone still copying? Okay, so 2.3. Gee hulle vir my 2y minus 6x minus 8. Wil julle ek moet hom hou soos wat hy hom nou gedoen het, dat julle dit so ook kan sien? Okay, so as ons sê x-intercept, x is x-afsnit, gaan maak ons mos vir y 0. So dan gaan dit wees 2 maal 0 minus 6x minus 8. Okay, so in other words, just minus 6x minus 8 is equal to 0. Positive 8, so x gaan wees 8 over minus 6, met ander woorde minus 4 over 3. Nee. Okay, dan gaan kry ons gou y afsnit. Dus maak vir x 0. So 2y minus 6 maal 0. Minus 8 is gelyk aan 0. So 2y minus 8 will be equal to 0. 2y is positive 8, so a is 4. Okay, so if I go draw that line,
2a is positief 6, so dit gaan nog steeds 'n positiewe gradiënt hê. X is minus a4, something like that. So it's going to cut through the y-axis at 4, en hy gaan hier so by minus 4 op 3. Nou mag dalk so 'n bietjie styler wees. Okay, yes. Yes. Like these. Ja. Nou is gou, ekskuus, ek het aangeneem, maar ek weet ek moenie dit doen nie. When you draw your sketch, obviously the points where, like the points that we worked out, the x-intercept and the y-intercept, ek weet jy het dit hier vir my gewys, nee? But when you draw the sketch, you've got to show it on the sketch. So jy moet hier sê vir my, hy sny daar by 4, en hy sny hier by minus 4 op 3. Okay, you've got to show that. You can either show it like that, or show it in coordinate form. Met ander woorde, die gaan wees, x is 0, en y is 4. Okay, so of net die 4kie, of koördinaatvorm. Maar jy kan nie niks daar hê nie. Okay, kan ek skip? Number 4. State whether the following lines are parallel. Oh my hell, what's on now? Or not. Second one. Okay. Y is equal to 2x plus 3 and 2a minus 4x is gelyk aan 5. Right, so the first one, y is equal to 2x plus 3. Wat is sy gradient? The gradient there is 2. No. Okay, then the other equation that was given, 2y minus 4x equals to 5. Let's just get that. Nou sien, hier moet jy hom gaan sit in sy oorspronklike formaat, sodat ek kan sien wat my gradient is. So I'm going to say 2y is equal to positive 4x plus 5. Dan wil ek ontslaa raak van daai 2 wat vooraan is. Nee. So ek gaan alles gaan deel deur 2. Dan lyk hy so. So wat is sy gradient? What is the gradient there? Also 2. So what would you guys say? Are these two lines parallel or not? Yes. Want hulle gradiënte is dieselfde, né? Right, 5.1. Give the equation of G in each sketch. Okay, ek weet, hy moet wees y is gelyk aan mx plus c. First things first. Before I even go work out the gradient, wat gaan c wees? Waar sny hy deur my y-as? It cuts through at 4. So dadelik weet ek, hy gaan wees plus 4. Nee. Kom ons gaan werk gou gradient uit. Daai koördinate wat my gegee het, is waar y4 is, en waar x2 is. So, difference in y will be 4 minus 0, and difference in x, 0 minus 2. Met ander woorde, 4 op minus 2, so that means negative 2. Nou, so my equation will then be y is equal to minus 2x plus 4. Wie het hom? Good. Okay, so far so good. Kan ek maar skip? Okay. Ek het nou nooit vir julle gewys waar jy die punte kry nie. Sê as julle klaar is.
Okay, Hannah, skryf nog. Okay, kyk gou. At 5.2. Can you see that they show me the two lines are parallel? Right? Which means that the gradients will be the same. Die gradiënte gaan dieselfde wees. So dis hoe ek dadelik geweet het hy gaan wees y is gelyk aan 3x plus c. Nou kort ek nog daai waarde waar hy deur die y as sny. And they gave me a second line. Kyk gou, hulle het vir jou gegee. Daar's my twee parallelle lyne. En toe gee hulle hier my ook 'n lyntjie. Sorry. Wat vir jou wys dat daar wat gaan daai koördinaat wees? Hy sny by -2, So met ander woorde, my y-intercept will be -2. So I'm going to have y is equal to 3x minus 2. Selfs as wat ek by 5.1. Nee, ekskuus, skryf ek hier, daar was hy klaar gewees. 3x minus 2. Okay. Enige vrae? Wat? Nommer 6. Bepaal algebraïs die vergelyking van die reguitlyn wat die y-as by -3 sny. Okay, so let's stop there. Immediately I know it will be y is equal to mx en hy sny my y-as by -3, so -3. Okay, kom ons lees klaar. And goes through -2 and 3. So I am obviously going to go and substitute that point in. Want dan raak ek ontslaaf van my x en my y waarde. Then I can just work out what the gradient is. Of, is daar van julle wat hierdie gebruik het met daai y afsnit om gradient uit te werk? Okay, goed. Ek sal hom ook nou vir julle wys aan die regterkant. So 3 is equal to m times -2. Okay, dan gaan wees -3x -3. Okay, all. Miskien het jy gesê, I'm going to use that point and I'm going to get a coordinate for where it cuts through the y-axis. Met ander woorde, x is 0 en y is -3. En dan gaan werk jy uit gradient, gaan wees 3 minus -3 over -2. Oops, kyk wat doen ek nou. Minus 0. And that gives me 6 over -2, which also gives me -3. En dan gaan jy net weer terugskiep so toe. So you've got two options there. Jy kan nie een gebruik waarmee jy die gemaklikste is. Any questions? Okay. Kan ek maar skip? Right. Dankie. Okay, kyk gou. By nommer 7 vra hulle vir jou bepaal die vergelyking van A, B en C, D. Okay, so let's start with AB. AB, to get the gradient, hulle het weer vir my daai klein driehoekie gegee, Verskil in Y is 3 en verskil in X is 4. Okay, so MX, en nou moet dit eintlik wees plus C, but where does it cut through the y-axis? By 0. So met ander woorde, dis eintlik plus 0 daarso. So jy kan hom net gesê het, y is gelyk aan 3 op 4x. Alright. Now, to get CD, kyk gou hier. Onthou, hulle wys vir jou dat daai twee lyne mekaar met 'n 90 grade hoekie sny, And because they're perpendicular, it means that if the product of those two gradients will give me -1. So dadelik kan ek skip na y is gelyk aan
And because that one was a positive, this will have to be a negative. En dan gaan gebruik ek mos die resiprook. So 3 op 4 raak 4 op 3. And then plus C. Nou kom ons gaan kyk waar sny jy deur die y-as? By 5. So your final equation would be minus 4 over 3x plus 5. Kijk. Laat ek hoor. Enige vraag? Ja. Zeg weer? Ja. Kijk, as jy werk van hier af. Nee, ek gaan gou daarvoor instel. Die gradiënt van AB is mos 3 op 4. Nee, maal gradiënt van CD wil ek mos nou nog gou uitwerk en dis gelyk aan minus 1. So eintlik wat ek doen is ek vat hierdie maal 3 op 4 oor, dan raak dit mos gedeel deur 3 op 4. En dan daai deel raak 'n maal en dan switch hy mos om. En dis hoekom hy dan altyd die resiprook raak. Okay, en die teken is mos net maar voorhand liggend. Okay, anyone else? Okay. Wil jy daai afskryf? Ek kan undo. Jy wil nie. Okay. Right, so that then concludes straight line. Is daar enigiets waaroor jy nog onseker is met die reguitlyn? Good. Dan kan jy vir my lekker bo of daar waar jy ook al nou is, skryf parabool, parabola. Oh, wat gaan aan? Kramp julle maag. Nee, skryf. Ek weet dit is dubbel, so ek kan lekker dubbel die werk doen. Kom, skryf parabool. P-A-R-A-B-O-L-A. Parabola. Parabola. Jy's klaar, né? Hoorie, julle praat so baie met mekaar. Wat nou? O, jy skryf nog. Parabool. Ja? Ja. Sommige hierdie maand? Nee, is volgende maand eers, né? Ja, volgende maand. Oh, rare. Dit voel naby. Piet nog gesê, nee man. Wat het jy? My dogtertjie verjaar, né? En vanoggend maak ons haar wakker en ons blaas kersies. En ek het my ou pophuis van toe ek klein dogtertjie was vir haar opgejoes, né? En toe nou babies gekoop en dit opgemaak en binne gesit. So nou sê ek, kom sy moet kom kyk. Ons het die ding daar in die kombuis gesit. Sy hardloop en sy kyk so. Nee man. Ek sê, maak oop. Sy maak so oop, sy sien die presentjies binne. Nee man, nee man. So jy nou so sê, nee man, dit was presies haar reaksie. Ja? Ja? Ja. Okay. Ja. Ja. Ons kom wel. Okay. Nou, ek gaan nou vir jou die formule gee, maar moenie skrikkie, want dit is regtig nie so moeilik soos wat dit nou vir jou lyk nie, né? The formula of a parabola will always be in the form of y is equal to a x squared plus q. Ja man. Okay, so onthou, daai a en die q is eintlik maar net plekkies vir a means
there will be a coefficient in front of x squared. Daar gaan 'n koëffisiënt wees, né? En daai key is eintlik maar my y-afsnit en ook dit wys vir my hoe my parabool opskuif of afskuif. Okay? So dis nie so erg. Right, nou, daar's 'n paar stappe wat jy altyd volg, 5 stappies, wat jy altyd volg wanneer jy 'n parabool gaan doen, né? So step 1, ek gaan nou sommer hierso skryf steps. Step 1 is the shape of the graph. Okay. So eintlik wat ek vir jou vra is hy positief of is hy negatief? Nou hoe weet ek, nee wag, hoe weet jy? Waarna gaan kyk ek om te weet of hy positief is, né? So ek gaan daar vir jou skryf, kyk na A om te weet of hy positief of negatief is. Okay, so basically that part, the A in front of the x squared, né? Wat ook al voor die koëffisiënt van x kwadraat is, né? Dit gaan vir my sê of hy positief of negatief is. So, sê nou maar ek gee vir jou y is gelyk aan 2x kwadraat minus 3. Wat is hierdie? Dis 'n positief, né? Okay, of ek gee hom vir jou so, minus 1/2, sê nou maar, né? So then it's a negative. So dis maklik genoeg, jy gaan kyk net na daai tekenkie, né? Okay, nou hoe beïnvloed dit my grafiek? Nou dis 'n lekker maklike enetjie. As dit positief is, ek hoor dit, iemand het al hierdie gedoen. Waar was jy? Doen jy ekstra klasse? Wanneer het jy dit gedoen? As dit positief is, dan het jy 'n smiley face. Nee? Kyk goed, dan lyk hy soos hierdie grafiekie bo. That is a positive graph. Okay, so sien jy daar? Positive. Dis 'n smiley face. Nee. Alright. As dit negatief is, nou kan jy al klaar dink. Sad face. Nee. So as hy negatief is, dan gaan jou grafiek sê maar so iets lyk. Of hy kan daar ook lê. But the main thing is, it's upside down now, né? Sad face. Kyk daai mondjie wys so af onder toe. Is julle reg met dit? Okay. So that is always step 1. Get your shape. Then, step 2. Get your x-intercepts. Nou, hoe kry ons nou weer x-afsnitte by 'n reguit lyn? Wat gaan doen ons? Maak vereindel, nee. So make y equal to 0. Nee. Nou, omdat, kyk gou na my formule. Sien jy hier's 'n x kwadraat? Nee? So jy gaan 2 waardes vir x kry. Okay, want kyk gou my grafiek, hoeveel keer gaan hy deur die x-as? 1, 2 keer. Okay, so you will have 2 values for x. Sometimes this will form a trinomial, en dan weet jy mos dat jy dan gewoonlik gaan faktoriseer, and then we have 2 different values for x. Nee. If it happens that you only have 1 value for x, nee, dan beteken dit net jou lyn, ek kan dit miskien gaan met hom probeer. Jou parabool lê dalk daar. Sien jy, hy sny nou net 1 keer deur my x-as. Sien julle dit? Of hy kan dalk sê maar hierso lê. Hy sny net 1 keer deur die x-as. Alright. So it is possible to only have 1 value for x, but usually, especially now in grade 10, most of the time, you're going to have 2 values for x. Okay. Right, straightforward. Ekskuus, ek gee eers die stappe en dan gaan ons nou teen volgende periode eers begin doen. Right, dan stap 3.
gaan werk ek my y-afsnit uit. And how do we do that again? Ons gaan maak vir x gelyk aan. Is julle reg daar? En dan my laaste stapie, stap 4, is get turning point. Afrikaanse mense kry draaipunt. Okay, is julle reg sover? Goed, nou wat is die draaipunt? Waarvan praat ek as ek praat van draaipunt? Jy sal sien dat hierdie grafiek gaan af en dan in hierdie grafiek daar begin hy draai. Nee? Van daar af begin hy nou weer boontoe beweeg. Nee? So wat jy ook vir my moet weet van 'n parabool is, dis mooi simmetries. Onthou jy in die laerskool, nee? Het die juffrou vir jou 'n bladsy laat vat, and then you folded it in half, and then you cut, let's say, like half of a Christmas tree, and then if you folded it open, it formed a full Christmas tree. Onthou julle dit, nee? Want dit was mooi simmetries geweest. Selfde met parabool. Ek maak so. Daar's my parabool, nee? As ek hom in die helfte sou gaan vou, that part and this part is exactly the same. So hierdie is soos my simmetriese as. What happens on the left and what happens on the right is exactly the same thing. Okay.